Salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Yasmine, étudiante en quatrième année médecine. اليوم حنديرو إن شاء الله le deuxième cours sur le système sympathique. Donc, c'est les sympatholytiques. شفنا la dernière fois les sympathomimétiques. Et اليوم حنديرو les sympatholytiques. Donc, هاد les sympatholytiques وشنو هم؟ C'est l'inverse تاع الكور اللي فات. دونك هادو حيديروا لنا بلوكاج تاع تاع لي زيفي اللي يديرهم لو سيمباتيك ولا لي سيمباتوميميتيك تاع الخطا اللي فاتت. هادو سي الكونترير ديالهم. حنشوفوا لي دونك عم بالنا بلي لو سيستيم سيمباتيك فيه لي عنده لي ريسبتور الفا اي بيتا. حنشوفوا لي الفا لي الفا بلوكون قبل يديرونا بلوكاج تاع لي ريسبتور الفا اي لي بيتا بلوكون. نبداو ديريكتومون بلي الفا بلوكون. دونك على بالنا باللي الالفا سي جينيرالمون نلقاوه في او نيفو دي هو اللي يكون بوكو بلوس في لي فيسو اي تو. ça veut dire que مادام حنديرو هاد لي الفا بلوكون اللي حيديرونا بلوكاج تاع لي ريسبتور الفا حيديرونا ديمينيسيون نتاع لا بريسيون ديمينيسيون قبل تاع لي ريزيستونس فاسكولار. ça veut dire diminution de la pression artérielle et par la suite une hypotension. Voilà. Voilà. علاش باسكو درنا ان بلوكاج تاع لي زيفي فازوكونستريكتور. في النورمال لي ريسبتور الفا يجوهم لي كاتيكولامين يديرونا فازوكونستريكسيون. دوكا لا حيديرنا بلوكاج دونك تصرا اون فازوديلاتاسيون سي لو كونترير. Et voilà, donc on a une hypotension orthostatique. Orthostatique, معناتها tellement l'hypotension, genre شوية بزاف زايدة. Le patient هذاك soit alpha bloquant زعما هكا كي نوض من باغ اكزومبل لي يحس بهذيك الدوخة. دونك لازم توجور كونسيي هاد لي باسيون de ne pas se lever rapidement من لو لي. ويديرنا une tachycardie de ريفلكس ماشي تاكيكاردي وحدها ريفلكس باسكو داكو شافين قلنا لي سيمباتوميميتيك يديرونا اون تاكيكاردي. دونك لي سيمباتوليتيك يديرونا اون براديكاردي. من بعد اون براديكاردي من بعد قلنا عندنا ان ايكيليبر بين لو سيمباتيك اي الباراسيمباتيك. بها جور يعيط واحد يعيط للاخر مور ما تصاي اون براديكاردي تصانا اون تاكيكاردي ريفلكس. هذا برك باش يصرا ان ايكيليبر. Et voilà, pour les sympatholytiques, on a 4. حنشوفوهم. نبداو بلو فانتولامين. Le phentolamine, donc un antagoniste compétitif des récepteurs alpha, se lie directement sur les récepteurs, donc antagoniste direct. Il donne le relâchement des muscles vasculaires. Relâchement des muscles vasculaires, c'est-à-dire une vasodilatation, c'est-à-dire diminution de la pression. Le deuxième, les هو tolazoline. Tolazoline a presque les mêmes effets de la phentolamine, mais a une biodisponibilité moindre. La biodisponibilité, il y a la concentration du médicament dans la circulation sanguine. Les indications, bien sûr, c'est les affections liées à une vasoconstriction. Une vasodilatation. Troisièmement, phénoxybenzamine. Donc, c'est un bloqueur irréversible. La plus longue durée. L'astuce, c'est que il a remarqué que le nom le plus long. Donc, la durée la plus longue. Je dis si je toujours des astuces باش تحفظهم باسكو فريمون ما نقدروش نشدو كلش. دونك عنده la plus longue durée. وعنده la meilleure affinité pour les récepteurs alpha 1 que pour les récepteurs alpha 2. Donc il se fixe sur les récepteurs beaucoup plus sur les récepteurs alpha 1. Une action sélective qu'on a les récepteurs alpha 1 moins prononcée que la prozasine اللي حنشوفوها لتحت. Bloque la vasoconstriction bien sûr. Mais عنده بزاف العفسه اللي جور الكاركتير ديالو عنده بزاف des effets indésirables. Ce sont l'hypotension orthostatique, une tachycardie réflexe, troubles de l'éjaculation, même des effets sur le système nerveux central. La
Dernièrement, la prazosine. Donc, la prazosine, c'est un alpha-bloquant sélectif des récepteurs alpha 1, mais très peu, عنده une très peu d'affinité pour le récepteur alpha 2. كما قلنا juste الفوق قل من الفينوكسي بنزامين. يدير لنا relâchement du tonus vasculaire. Donc, نستعملوه في le traitement d'HTA. La remarque très importante, c'est que les alpha-bloquants, ça, nous savons comme le traitement de l'hypertension artérielle, mais c'est pas le meilleur traitement. Parce qu'on a une action brutale. Nous savons juste en urgence, sinon on préfère les bêta-bloquants comme traitement prolongé ou et voilà, chronique. La pharmacologie clinique des adrénolytiques alpha, la phéochromocyte. La phéochromocyte, pardon, c'est une tumeur médullo-surrénale, donc تقدر même دير لنا métastase معناتها تنتشر ما تبقاش غير تماك. دونك دير لنا une libération بزاف تاع l'adrénaline noradrénaline, donc تكون عندنا une vasoconstriction بزاف. Genre les résultats qu'on a une HTA, tachycardie et troubles du rythme cardiaque. On utilise le phentolamine comme diagnostic تاع le tumeur. كيفاش نديروها؟ نمدوا لهم الباسيون هذاك الفنتولامين. Normalement la pression تهبط. Mais juste après, nous faisons une réaugmentation de la pression artérielle. Et voilà, parce que le tumeur, la pression artérielle va augmenter lors du pic largage des catécholamines, puis elle redevient à la normale. Voilà, actuellement on préfère diagnostic le dosage de l'acide 3,4 hydroxymondélique, le VMA اللي هو الميتابوليت تاع les catécholamines d'acocaféine. Comme moyen de diagnostic le dosage les urines. Les alpha-bloquants اللي نحطوهم في le traitement تاع le tumeur كيما les phentolamines نستعملوه comme un traitement. Préparation et intervention chirurgicale. علاش باش نيفيتيو هادوك لي بيك تاع ليبرتونسيف باسكو في هاد لو تومور يدير لنا ليبراسيون بزاف تاع لي سيمباتوميميتيك. دونك باش نيفيتيو اللي يديروا لنا هايبرتونسيون باش نيفيتيو لو بيك هايبرتونسيف نديرو لهم لي فانتولامين. La durée du traitement combine une semaine à quelques semaines. Phénoxybenzamine نديروه comme un traitement chronique. يديرنا علاش chronique parce que كما قلنا عنده la plus longue durée, mais عنده des effets indésirables كما قلنا كما l'hypotension orthostatique etc. في l'hypertension chronique on utilise la prazosine. La prazosine نستعملوها في le traitement d'HTA, mais l'HTA légère à modérée. Parce que ماهيش vraiment intense كيما ما عندهاش des effets intenses كيما les autres alpha bloquants. عندها des effets, l'effet indésirable majeur ديالها c'est toujours l'hypotension orthostatique. Surtout de la première dose vraiment نماركيو هذيك l'hypotension sévère, mais après le corps après les doses الاخرين le corps a essayé de l'équilibre ديالو. Les affections vasculaires périphériques, on a la maladie de Raynaud. La maladie hadith, ça fait une vasoconstriction sévère, périphérique sévère qui me chauffe là, les doigts, donc le sang hachi au sol, les doigts. Donc nous donnons le traitement à la phentolamine, tolazoline ou la phénoxybenzamine, mais لازم نكون genre le traitement doit être rapide pour éviter la gangrène. Gangrène c'est يطول الدم ما يوصلش لي دوا بزاف من بعد الاكسجين ما يوصلش يموتوا من بعد حتى كاين اللي يقطعوا لهم باغ اكزومبل اذا كان هذا لو كا لي دوا ديالهم ولا. Cependant un certain nombre de patients répondent mieux aux anticalciques comme parce qu'on a des vasodilatateurs. إذا هضرنا عليهم je pense في le cours اللي فات.
Et voilà, parce qu'un dos effet moins brutal sur la pression artérielle. Lors de l'administration du patient, on prévient le patient de la diminution de la pression artérielle, bien sûr, parce que donc ce sont des vasodilatateurs, donc on a une hypotension. Donc on le patient هذاك باش يكون على بالو. Donc l'ischémie iatrogène. هنا une effraction provoquée par une effraction extravasculaire. شتو كي نديرو par exemple injection تاع noradrénaline capable genre كيفاش نقولوا noradrénaline هذيك تسرب في l'entourage ولا l'entourage تاع الفيسو هذاك اللي حطينا انجكتيناها فيه. دونك في هذيك البلاصه حدير لنا لي زيفي ديالها. دونك كابابل صانع اسكيمي في هذيك لا ريجيون à cause de la vasoconstriction l'effet نتاع noradrénaline اللي راح تماك. دونك نديروا لها ان تريتمون بالفينتولامين. كملنا لي زافا بلوكون. نروحوا لا دوزيام بارتي دو كور اللي هي لي بيتا بلوكون. دونك لا pharmacologie fondamentale des adrénolytiques. Les bêta-bloquants, قلنا إذا كنا شايفين les récepteurs bêta قلنا بلي عندنا de type bêta 1 et bêta 2. Bêta 2 قلنا cardiaque beaucoup plus, le bêta 2 pulmonaire beaucoup plus. Donc il s'agit d'antagonistes bêta, il existe cependant quelques différences de la pinatome. C'est sûr que donc les adrénolytiques bêta, donc les bêta bloquants, à la base il y a deux types de récepteurs bêta, bêta 1 et bêta 2. Bêta 2 beaucoup plus iconocardiaque et bêta 1 icono beaucoup plus cardiaque et bêta 2 icono beaucoup plus pulmonaire. Donc les beaucoup plus les branches. La sélectivité pour les récepteurs bêta 1. Voilà l'icono sélectif ou la spécifique pour les récepteurs bêta 1. Donc يكون عندهم le majeur effet ديالهم في البيتا 1 ou peut-être يكون عندهم un petit effet sur le récepteur bêta 2. هما هادو l'acibutolol, l'aténolol ou le métoprolol. Une astuce في les bêta bloquants. Les bêta bloquants كامل عندهم هذيك la terminaison olol. Donc باش تشفاو عليهم وديروا la différence بينهم بين les alpha bloquants. Les bêta bloquants دائما عندهم هذيك la terminaison olol. Deuxièmement, l'activité agoniste partielle. حنا عندنا بلي لي بيتا بلوكون حيديرونا بلوكاج تاع les récepteurs bêta. Mais كاين اللي يكون عندهم un petit effet agoniste. Donc ما حاش يديروا لنا بلوكاج مي يعاونونا donc se fixe sur les récepteurs bêta ou ما يبلوكيوهاش. فهمتوا؟ دونك petit effet كيما يولي كيما لي سيمباتو ميميتيك مي شويه برك حاجه باينه يكون بريسك نيغليجابل كيما لا سيبوتولول بيندولول. l'effet stabilisant de membrane معناتها كاين اللي عندهم un effet anesthésique. هذه هي par blocage des canaux sodiques كيما لا سيبوتولول. هادو لي زيكزامبل. عندنا quelques remarques. Nadolol هو اللي عنده la demi de vie la plus longue. Pindolol عنده la biodisponibilité la plus grande. شوفوا Pindolol D donc la biodisponibilité la plus grande. Propranolol اللي تحتو ما فيش D donc la biodisponibilité la plus faible. انا هكا جديتهم donc سيو ديروا quelques astuces هكا باش تشدوهم بيان. علاش البروبرانولول عنده la biodisponibilité la plus faible parce qu'عنده يجوز لنا عنده le premier passage hépatique. دونك عندنا ملي لو فوا يديرنا ميتابوليزم شويه نتاع une quantité من هاد البروبرانولول. دونك une quantité صغيره واحده اخرى حتروح لنا لا سيركولاسيون على بها لا biodisponibilité ديالو صغيره. دونك pour éviter هذاك le premier passage نديروه directement sous forme injectable. les effets donc هاد الطابلو سي شوفوا ابار الكتيبه هذه اللي كنا نهضروا فيها. لو طابلو هذا تاع لا biodisponibilité بالبورسونتاج شحال لي دومي دي شحال اكزاكتومون بيان سور جامي تحفظوهم. les effets sur le système cardiovasculaire. هنايا سي حدا بينا عندنا في لي بيتا 1 باسكو هما اللي يكونوا كاردياك
Donc c'est le cas contraire تاع les sympathomimétiques. Donc il y a bien sûr au niveau cardiaque il y a un effet inotrope négatif, donc il y a la contractilité vasculaire, il y a une vasodilatation ماشي vasoconstriction. Au niveau rénal pas au niveau vasculaire. La vasodilatation تبدا au niveau rénal, donc تبدا برك تماك من بعد تروح لنا progressivement vers كامل les vaisseaux de l'organisme. Sinon دير un blocage نتاع système nerveux. Donc il y a des conséquences sur le système rénine, angiotensine, aldostérone. Il y a une augmentation de la DURS. Et voilà. L'efficacité, beaucoup mieux appréciée car la tension artérielle va diminuer de façon progressive, pas de façon brutale. هذه اللي قلنا عليها la différence بين les bêta et les alpha bloquants. Alpha bloquant يخدم brutalement. تكون عندنا une diminution نتاع la tension. Mais les bêta bloquants يخدموا ماشي brutalement, donc progressivement. Donc la diminution هذيك تكون de façon progressive. هذه la vraiment يعني la différence majeure بين les deux types les sympatholytiques. Sur l'appareil respiratoire, bien sûr, les bêta 2, on a une bronchoconstriction, mais ماشي bronchodilatation. Pour le sujet asthmatique, bien sûr, هو déjà les branches ديالو راهم rétrécies, mais لازمش jamais نديرو les bêta bloquants. Les bêta, surtout bêta 2 bloquants. هنا قالنا عفسه سي كو حنا نقولوا لي بيتا 2 هما اللي في لي برونش، ماشي معناتها البيتا 1 ما عندهم وكان نيفي على لي برونش. هما صح بيتا 2 هما لي سبيسيفيك لقاهم في لي برونش وكامل، مي ماشي نقولوا زعما نقدروا نمدولو لي بيتا 1 بلوكون. لا ما نمدولوش كاريمون لي بيتا بلوكون، كار تقدر يكونوا هذوك لي بيتا 1 les bêta 1 bloquants عندهم un effet sur les branches. Donc ما نقدروش يعني نقولوا à 100% بلي les bêta 1 ما كاش في les branches. Donc on évite كامل نمدولو les bêta bloquants. Voilà. Les effets oculaires, les bêta-bloquants réduisent la pression intraoculaire chez le glaucomateur. Donc, le glaucome, c'est une maladie qui a une augmentation de la pression intraoculaire à cause de l'augmentation de la production de l'humeur aqueuse. Donc sa production بزاف ديالها تطلع la pression. Donc مدو les bêta bloquants اللي حينقصونا la pression voilà la pression interoculaire par diminution bien sûr de la production تاع هذيك l'humeur aqueuse. Donc remarque تاعنا على الجلوكوم هذا هذه درنا باك ديفينيسيون هذا اللي قلناها. وشنو لو جلوكوم كاين دو تيب، كاين ا اونغل ouvert وكاين à angle fermé. À angle fermé هو le plus يعني dangereux وين لازم له même une intervention chirurgicale ويكون ما نديروش un traitement ولا زعما اذا كان يسحق intervention ما نديروش intervention يوصل même يكون عندنا un risque كبير de cécité. L'effet métabolique et endocrinien. Les bêta-bloquants inhibent la glycogénolyse hépatique. قلنا parce que les sympathomimétiques ils développent la lipolyse, la glycogénolyse. Donc les bêta-bloquants حيديرونا inhibition ديالهم. Donc تكون عندنا bien sûr hypoglycémie surtout عند les sujets diabétiques insulino-dépendants ou la pancréatectomisée et lors d'une réserve insuffisante du glucagon. Donc glucagon ناقص اللي هو يطلع la glycémie ولا عنده un traitement بالانسولين déjà l'insuline تهبط. Donc وحنا نزيدو نديرو inhibition تاع la glycogénolyse donc تكون عنده une hypoglycémie.
Les bêta-bloquants, augmentation de la concentration plasmatique en triglycérides et diminution en concentration de la concentration en lipoprotéines. Donc vraiment بسبب هاد لي زيفي ميتابوليك لازم دائما اللي نمدوا لهم لي بيتا بلوكون لازم قبل نشوفوا لو بيلون ديالهم ولي باثولوجي اللي عندهم. اوتر زيفي عندهم ان effet anesthésique قلنا par stabilisation membranaire. Et voilà la pharmacologie clinique des adrénolytiques bêta. L'hypertension artérielle premièrement قلنا كما قلنا من قبل c'est que les bêta bloquants هما le meilleur traitement pour l'HTA parce qu'عندهم un effet prolongé ou la chronique. Voilà, نقدروا même ندير لهم association à un diurétique ou la vasodilatateur. Les cardiopathies ischémiques, les bêta bloquants على بالنا يديروا لنا réduction تاع les fonctions cardiaques. Donc mais des fois ou le ماكينه باللي la mortalité تزيد كي يكون واحد عنده infarctus du myocarde وحنا نزيدو ندولو يكون sous traitement des bêta bloquants. Donc voilà على بيها جوغ لازم كيما نقولوا ندو حذرنا عند لي جون اللي عندهم infarctus du myocarde ونمدو لهم les bêta bloquants. Troubles du rythme cardiaque. Les bêta bloquants sont efficaces dans le traitement des arythmies supraventriculaires et ventriculaires. Qui m'a بالنا les bêta bloquants حيديروا لنا une bradycardie. Donc إذا كان عندنا trouble تاع هذاك لو ريتم هما يسقموه راح يسقموه. تاني عفسه سي كو حيديروا لنا augmentation à la période réfractaire. La période réfractaire cardiaque, il y a la période de pause. ماشي pause mais يحبس فيها شويه يدير comme si un repos هكا صغير. Donc madame تسنى augmentation تاع هاد la période donc نديرنا bradycardie كيما قلنا. Ils sont efficaces aussi en cas d'extrasystole ou de foyer ectopique d'excitabilité ventriculaire. Glaucome هضرنا عليه donc le glaucome le traitement c'est les gouttes تاع le témolol donc ce sont des gouttes ophtalmo ينقصونا la pression هذيك intra-oculaire donc par diminution تاع la production تاع l'humeur aqueuse. Voilà l'efficacité تاع le témolol comparé à la pilocarpine, il y a un autre médicament prescriptif dans le glaucome à angle ouvert. Cependant, des effets secondaires cardiaques et bronchiques ont été observés chez certains malades. Parce que les témolol, même si on a des gouttes ophtalmo, mais ils passent la circulation générale. Donc, il y a des effets secondaires cardiaques et bronchiques. Voilà. L'hyperthyroïdie. L'hyperthyroïdie, l'activité adrénergique est importante. واش معناتها تكون عندنا une tachycardie, une hypertension artérielle. Donc ندو un traitement كي نديرو البروبرانولول ماشي traitement si كنا ماشي traitement تاع l'hyperthyroïdie. إذا كنا par exemple sous traitement par les bêta bloquants كيما le propranolol واش قادر يدير لنا يعني en plus les effets ديالو par exemple bradycardie, vasodilatation et tout واش capable يدير لنا blocage de la reconversion périphérique de la thyroxine اللي هي la T4 pro-hormone T4 en triiodothyronine اللي هي la T3. على بالنا حنا لي زورمون تيرويديان لازم هذاك T4 غادي سميناه بروهرمون يولي لنا T3 من بعد T3 هو الهرمون ديالنا سي بون. دونك هو يدير لنا بلوكاج تاع هاد كيفاش نقولوا تاع هاد ليتاب. فوالا دونك ينقص لنا هذيك l'hyperthyroïdie. دونك عنده effet على اون كاو نكونوا في اون hyperthyroïdie.
مي جامي هو جامي لا كان لو شوا نتاع ان تريتمون دو شوا بور ليبرتيرويدي. جو ما نخلطوش الحاله. الهيبرتيرويدي عندها ان تريتمون وحدها اللي هما لي زونتي تيرويديان. علاش؟ باسكو كابابل تكون عندنا كيما قلنا تكون عندنا اون هيبرتيرويدي وما نفيقولهاش بلي هيبرتيرويدي. حنا البروبرانولول درناه جور كوم ان تريتمون العفسه واحده اخرى باغ اكزومبل كيما قلنا تكون عندنا باش يدير لنا اون براديكاردي وكامل فازو ديلاتاسيون في الكوتي كاردياك باغ اكزومبل ولا وتكون عندنا هيبرتيرويدي تان مي طونك هو ينقص لنا هذيك لا رياكسيون دونك كيفاش نقولوا يفاسينا ولا يغطي لنا هذيك الهيبرتيرويدي ما تكونش عم بالنا اصلا بلي لا تيرويد فيها ان بروبليم. عبيها ما نديروهش كوم عبيها ماهوش لو تريتمون بور ليبرتيرويدي. دي تروبل نيورولوجيك هادو جوغ بور لا بروبرانولول توجور كاين اللي يديروها في لو تريتمون دو لا ميغرين مي لا ميغرين اصلا ماهمش اكزاكتومون عند لقاو لها تريتمون باين. دونك دي فوا يبداو بالباراسيتامول بعد يروحوا لي فازو كونستريكتور من بعد يديروا لي نيوروليبتيك ويقدروا مام يمدوا بروبرانولول. دونك les mécanismes d'action n'ont pas été encore bien élucidés sur les troubles neurologiques. Donc alors les intoxications au bêta bloquant, donc les effets indésirables en cas où تكون عندنا intoxication donc تكون عندنا بزاف les bêta bloquants ولا دينا une dose كبيرة عندنا des effets rares كيما la fièvre, éruption cutanée etc. وعندنا des effets sur le système nerveux central كيما la fatigue, l'insomnie et l'état dépressif. يقدروا تاني يديروا لنا اغافاسيون تاع ليتا ازماتيك كما قلنا فلازم يكونوا لي برونش ديجا يكونوا صارت لهم اون برونكو كونستريكسيون وحنا لي بيتا بلوكون يديروا لنا اون برونكو كونستريكسيون تان هما قلنا ينقصوا لنا لا فونكسيون كاردياك دونك ينقصوا ليكسيتابيليتي ولا كونتراكتيليتي كاردياك يديروا لنا كابابل كي تكون انتوكسيكاسيون يديروا لنا برادي كاردي مي تكون سيفير تكون سيفير تالمو تكون بزاف دونك في لي كان تاع لانفاركتوس دو ميوكارد يديروا لهم دي ميم لي انسوفيزون كارد اللي تكون عندهم انسوفيزونس كاردياك دو ميم يديروا لنا دي كومبليكاسيون كيما قلنا الفوقا تقدر ميم تكون عندنا رماركينا بلي لا مورتاليتي تزيد عند هاد لي جون اللي عندهم سورتو لانفاركتوس ونزيدو نديرلهم لي بيتا بلوكون دونك on ne les donne pas chez les asthmatiques et في le moment تاع l'IDM. Les bêta-bloquants يقدروا يديروا لنا des interactions مع les anticalciques. Les anticalciques قلنا هما des vasodilatateurs. Donc vasodilateur مع vasodilateur تكون عندنا intoxication. ما نديروش تان ما نقولوش باللي التيمولول هو دي غوت في les yeux برك والاخرين كيما الفيغا بامي اللي هو فازوديلاتاتور اورال كيما قلنا الفوق هاد لي غوت يروحوا لنا في لا سيركولاسيون جينيرال. ما لازمش نحبسو ديريكتومون ولا برusquement ان تريتمون كرونيك بلي بيتا بلوكون باسكو ديجا من اسمه راهو كرونيك دونك عندنا ريسك داغرافاسيون دي زافيكسيون اسكيميك نكونوا دايرين فازوديلاتاسيون في دوري طويله من بعد دان سول كون نحبسوها ماشي مليح. سينو تاني يديروا لنا لي زاكسيدون ليبوغليسيمي كيما قلناها الفوقا هذه هضرنا عليها. دونك لازم سورتو عند كما لي جون اللي عندهم ديابيت انسولين ديبوندون دونك لازم نقصوا لا دوز تاع الانسولين. Il faut aussi retenir que les bêta-bloquants peuvent masquer les signes d'hyperthyroïdie وهذه اللي هضرنا عليها تان في لو طابلو الفوقا. Les médicaments anti-hypertenseurs هاد لا نوسيون اللي هضرنا عليها في لو كور اللي فات اذا كنتو شايفين على الميثيل دوبا والكلونيدين وقلت لكم حنشوفوهم في لي سيمباتوليتيك هامليك لهنا دونك هما دي سيمباتوليتيك كيما راكم تشوفوا دي زونتي هيبرتنسور. دونك الميثيل دوبا est transformé en alpha-méthylnoradrénaline donc تكون عنده une structure قريبه للنورادرينالين بها il se fixe sur les récepteurs تاع alpha 2
noradrénaline, donc c'est un faux transmetteur. Voilà, il y a une vasodilatation, donc anti-hypertenseur. La clonidine possède une action hypotensive. Kif kif. Les ganglions plégiques. C'est quoi les ganglions plégiques? C'est une paralysie ganglionnaire. Chez les ganglions هذوك بين قلنا اللي يديرونا synapse مع يكيجونا les fibres présynaptiques يروحوا الغانغليون يديروا synapse بعد الغانغليون يخرج لنا une fibre plutôt postsynaptique. دونك في هذا لو نيفو هذا اذا حبينا زعما نديرو دي ميديكامون كيما تريميتافون اللي يديرنا بلوكاج تاع لي ريسبتور au niveau des ganglions. Au niveau des ganglions d'acouchafien, on a des récepteurs cholinergiques de type nicotinique, donc les récepteurs nicotiniques. Qui نديرو بلوكاج تاع هنايا عم بالنا بلي هاد لي ganglions ولا لي ريسبتور اللي جايين في لي غانغليون هما لي ميم سوا في السيمباتيك ولا السيمباتيك. اذا كنتو شايفين توجور عندنا دي ريسبتور كولينرجيك دو تيب نيكوتينيك. دونك البلوكاج تاع هاد لي غانغليون بون هو صح يديرنا زعما يمدنا دي زيفي اللي انا حابينهم هكا شويه كيما ايفي par exemple effet la curarisation il y a des relâchement musculaire hypotension artérielle mais وشنو هنايا راهو رانا نديرو بلوكاج تاع les deux systèmes à la fois sympathique ou parasympathique en même temps donc يعني ماشي هاد la méthode صح عندها des avantages mais عندها des inconvénients donc elle est peu favorable pour une utilisation répandue. C'est ça. Dernièrement, les bloqueurs de neurones adrénergiques. La guanidine déplace la noradrénaline من les sites ديالها وتروح تديبلاستها. Donc c'est un faux neurotransmetteur تن اللي يديرنا جوغ يكون كونتر يحبس لنا ولا يدير ديمينيشن تاع l'activité تاع sympathique mais في الديبي دائما كيفاش يديبلاسي لي هذوك لي فيزيكول دو ستوكاج يفرغهم كامل دونك يكون عندنا ان بيك هيبرتونسيف من بعد كي يجي في بلاصتهم تصانا اون باس دو تونسيون. غيزيربين هضرنا عليها قلنا نستعملوها في لو دياغنوستيك نتاع لي سيمباتوميميتيك ديريكت اي انديريكت جو بونس يعني درناها في الكور اللي فات ديرنا قلنا ليبراسيون تاع كامل كيف لي فيزيكول دو ستوكاج هذوك اللي فيهم لي كاتيكولامين et voilà la réserpine est considérée comme un anti-hypertenseur efficace et relativement sur le traitement le traitement de l'HTA légère à modéré. Et voilà, كملنا le cours ديالنا كملنا le système donc le système sympathique on a juste deux cours على le parasympathique كيف mimétique et l'éthique ونكملوا le système nerveux inchallah. J'espère que vous fahmtou très très bien le cours ou à la prochaine inchallah.